पहले सरुकुनी विकास सुकुनी दक्षिण 정동호가 이거 보러 왔어. विकास के पीने आए नरन बाबा बाप रे फड़े वो चरण में माइक्रो तो फड़े ना ऊपर फड़ जाएगा किसी के ऊपर फड़ेगा सादर फड़े फड़े पूरा बन रहे पूरे पढ़ाई पे ना एकला जुदा आसे छोटो खोलमिया जों दालाय खा खामजाक जोंबो नर खायनो हा खायनो खोलमिया फड़ जों दालाय खा खामजाक हा खानाव जों तंगनाव लगे दं जों तंग पाकनो चला चराय बড় चरा যতন তঙ্গ তারা যখন পুকুরে যাইবো এটা সব গার্ডিয়ানের দায়িত্ব কারণ এগুলো তো আমরা তো সাহায্য দিছি পোলাই মায়া তো ফিরাইতো না বুঝিকা এবং নগর जों थाना बर' हायना सिनेमा बखा दम दखनांगा हमराव लगे लगे ना जों मिया त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री सिद्धांत नाखांजे बर' मासो मेয়ে না ছেলে মারা গেছে তো नोंखाय कामखाय दंताना Tetang fainane punya baru tetangga. Jengmia kenangan poreno jeni Tripura jeni मुख्यमंत्री নিয়ে সিদ্ধান্ত নাখা পুরা টিম সরকারি টিম jeni additional ADM tongo তারপরে SDM tongo DCM tongo SGPO tongo BDO tongo jeni डॉक्टर পুরা টিম সরকারি টিম ত্রিপুরা সরকারি টিম পুরা ফাইজাম নং লগেও लं जों देलाय बखा खामगा रमदिमो जों सरकारनि रमदिमो रमदि रमदि फरे फरे फिले ब्रो फिथा फिले ब्रो जों फिथा कोनो को बखा खामगा याकाय थांगा जों मगा बखा खामजाक जों पुरा सरकारि भाबे फाइजाक जतन जों फाइजाक मांगले बेरायनो थांदिनि मिटिं दङ गांगा कपाल हामियानता थिगा मेदा थां बेरायनानै ना बहर थां थांमाने कयदिन खा थांमाने 3 सप्ताह खा नों करिदा फ्रो फ्रो अच्छा aku siapa sih cerang lain lah cuma pisau kita cerang nggak tahu cerang lain lah tuh siapa tuh biasa kan lain lu cino tamu sekolah kan barang tamu biar kurang banyak tuh ya bakal lah tuh kalau kan tuh nak kata tuh lagi kerja tuh kunenya oh siapa harus tanya boh pasti masih tanya barang boh lo maksud itu boh barang gua harga orang nggak ya sih enggak gua harga orang kerja jangan lo gua maksud tuh kayak maksud nó có bảo gì cười à cũng không thấy bảo anh mà quá từ cái cảm ơn thằng cái bọn muốn lại chồng muốn bên bên nhà nó có màu tụng chừng thế phải ra
ভেরি মানে বেদনার ঘটনা এটা ঘটনা হয়েছে এখানে মানিক বাজারে দুইটা শিশু গতকালকে জলে পড়ে মারা গেছে তার জন্য আজকে আমরা পুরা প্রশাসনিকভাবে আমার এডিএম সাহেব আছে আমাদের সঙ্গে এসডিএম সাহেব আছে ডিসিএম সাহেব আছে এসডিপি সাহেব আছে সব প্রশাসনিকভাবে আমরা তাদেরকে দুইজনকে সাহায্য করেছি 4 লাখ টাকা করে এটা এসডিএফ ফান্ড থেকে আমরা আসি সরকার তাদের পাশে আছে আমরা আসি এই ঘটনা হয়েছে আমাদের মনেও খুবই বেদনার ঘটনা এটা মনের মধ্যে মেনে নিতে পারছি না তবু এটা ঘটনা হয়ে গেছে তার জন্য আমরা পুরো প্রশাসনিকভাবে কালকে শোনার পরে আমরা ক্যাবিনেটে এটা আলোচনা হয়েছে চিফ সেক্রেটারি ছিল চিফ মিনিস্টার ছিল পুরা ডিএম সাহেব এটা ডিসিশন নিয়ে আজকে পুরো টিম আমরা এসেছি ওদের বাড়িতে এটা পশ্চিম হাওয়াই বাড়ি আমরা প্রথমে গিয়েছি আমরা মানিক বাজারে এখন এসেছি পশ্চিম হাওয়াই বাড়িতে বেলায় না দুঃখজনক ঘটনা বেলায় মানে একদম খারমা চিন্তা মিয়া জীবনে মোটামুটি 12 টন সময় অংখনা মানিक बाजाराव दुइयक लगै जेराय मांनै एकदम उसंचानि याख्राय थांखा मिया खानामान लगे नंगनो एकदम बखा चिनि खामजाक चिनि केबिनेटआव मिया सिद्धांत नाखा जे चिनि सरकारनि पक्षे हইতে जों बरंनो दुटा फेमिलिनो 4 लाख थायै जों बंनो सरकारि साहाय्य रेनाय होनै चिनि लगे दङ एडिशनेल डिएम एसडीएम डिसीएम एसडीपीओ যত চিনি প্রশাসনিক যে খানাওই जों তিনি খাপংবই ফাইকা বখামানি মায়া হাইবনো एक्सीडेंट न बखा खामजाक ब्रंनि हायनो जों बंनि लगे दङ ते बसकां बतंनाय उक्लाव बतंनाय बंनि जे जों नांमानि जों बंनो सुबिदा देनाय गाय ते जों जाकायसा फेमिलि बो थानाय दिनि उजा फायगा जों मानिक बाजाराव म बखा जों खामजाक बर' खायनो बेलाय दुख गठन